منما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Mbalmao bikera Jumaye. Septembre kalo le bisaba. Asamba fula anita anworo. Jati. Umununa ka ansoro boboya secteur 22 Jafar na de nyogo. O diaranye. Ambi fe ko katuka yelme ka ansore, katuka yelme ka ansore. Halni she wrebena ka atike cheza. Ma akatuka ansore. O kadi biye O kadai. Mi ufana takara alaka hina se uluguma. Amen. Urasa bita kuma yi doni purge ka mago hakili jigi. Mago ye. Ko Jafar ka annene. O kote. Ku yalu ko fana bibilu kono wa. Ku yalu ko fana be Qur'ana kono wa. O kote. Korda tlankay bien nen. Abe. Bibru yere tlankay bien nen. Abe bete. Ibi ko dole ke ibi soro kanne. Comme muru tenu fe ka barani ke. No tendi som nana abi fo so ma ko so ko ka fen tabaga. Ati fo telewa. Abe fote. Anen na lewa manen. Anenna. Comme neni yer tanya aya mina ka burutige. Forate. Comme ne te burutige ke o. De ta dan nan nen ma. No ni krabe ya ba so burutige. Am so ka ko ni kana neni. Abe ke kuna toy. Ika ala kra loya na ka muruye. Jafar ko muru tele fe eta juma ni ko aya nen ka bla. Kra ka aya burutige nen ni temelen ko. So mina fa atin to iwa. Akoni. Na ka nen ka bla o ma. O kada. Atna dota. Nen bi diga wura chogodi na o temuna fu. Akonde. Mbena min fa aw ye folo. Ala yi nenin do ke Qur'ana kono. Kuma kun nenin. Kun dele ba ke kun nenin te Qur'ana kono. Jati o kote. Suratul Shu'ara konna nawo. Keme fila ani muwa ani fila. Jati. Jafar le ba fora yew ka yoro yire awura. Ko ten nenin te ne yere tayi. Ayi. Do sigin ba mo neni. Ko so wajibu ka ke ala be soro shaidu dora ko so neti to kan takai ni tutike nan tara bina mo ne yi wuli yawo akole ma wele neti wuli ene ma fo bina kala kan fa wa ni wuli akonde nya fa ngo ya yoro to ko yere mo ma mo wuli forate ni ne ne kana kuma jugu min soro te ni cherche o yi garzga o tawa odo baji de akalan fokata keme fila ni mugani fila Shu'ara yulquna sam'a ako be kuma kan kumben adamna hal unabikum ala man tanazzalu shayatin Muhammadu ko yalo aw bi fen kaw kibariya sitana jigira mogo mun kan sitana mogo abina sitana mogo le foye nenin no amulo nenin do sitana bi jigi mogo mun kan ya tigi dron akoko ni sitana mogo le sitana jigi de baka ko le ya fodo odo nenin lo atige nenin tewa nenin lo ndele ya fowa la akwa abina tigi wirawa kosobe tanazzalu ako sitana bi jigi jonga bi jigi ala kulli afakin asimin mogo ye farnya foye fambe la jena ni farnya foye jurumu to ko sitana bi jigi e kan mais o de joni do yulquna sam'a olu mogo be kumben tata wa aktharuhum kazibun ako flanke bela jena be farnya fo jati sitana be kuma tal fere ka duma abiji ko lugule kan ulu yare be kuma bo era ka fo akwa be farnya fo na fore ma ko farnya fo ye ko ikeradi malangolo neti malangolo ndeli nene wa ayi abina ma ko fa halbe mi ye farnya fo ya abina nya fo wa shu'ara'u haya ko dongere da bagaw yattabi'uhum al-ghawuna ako mo simba ko mase dongere da bagama ko laga to
malangolo daji soro lombari yere lombari wotu mana ko lulu bidonge la baka wele ko na donge la fe ne ya nene wa ayi nene ko fo ayi o ma fo hande karmo ka fa ko jeru kana le makri afo karmo che la to daji soro malangolo yere lombari jati wole bi fore yiti odo nene ka nene wa la ay berbere comme pour certaines fois kayara ka ujuchi ko to abeni fora odo no to ni jara muti benefe ko si benefe ko mo ja farna na ya juche mo tafo de no ten ne ma fo donc ni tara mo ko ba fam fanye amma ko be mo ko lera o kana jilu kana dongri la lera afo ko korna ko atigi laga to mo ko kuntan yerdo badi sirom badi ko sebe woli bi ta odo aba ko jamar ka mo ko banen ne ya fo la ngo fendol be ni woli kenne nin bita ife abin na ife no tani ma ga jomi sema ayi tanai alam tara ako ele yere mi mako be jeruula ako e maje ana hum fi kulli wadin yahimuna ko jeli don be ko biera ni denguli wura abe ni korona digi wura abe ni sobonda wura abe aba tokora kuma fa be kuma kalti façon be abi jeli wuli nen na sisa jeli wuli ma wunen de ayi masa ala yerle bawnen na ala yerle bonen kwa be munafiki ye kwa be bor ka do fem biara ate fem silon o côté ko jeri be tele jati wa ndele ya nene wa la tanai wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna ako jeru be kuma min fo tu yere ke so o tu ke o be kuma min fora o tu ko ni ke karmo ya yi karmo yi jinatigi ni karmo ko na ngata asere ko on atitai abitayo atita ayi kere masayi iteke kadi ni ako na ngata kere fukuda ko on atitai ko yere ka bamaga ke karmo ko on kwa bi fenni fo mogo ma ci femina ati femi yere silong la ne ya nene wa la korna ta nene wa sando jirba do ene fere i watara dugumina mogo ti ngwa tere jodi mugo ne kiseti gi ngwilo mi o ko ene ne ka marfa idara wa o te ya ika garde korle yim fewa garde te ya ta waga dugu ko ye yelme na blede fe akone ni tarse ka fo kandare mugo ne kiset gi ni akorda sigi baga yi femi yirera wole wi ta waga dugu amata ide an wuta tle benawe mami geru be wataw be songo geru be to wataw be sanogo wole na lagwere kay am fuka ta dugu ni mine an ka karamoga sɔrɔ n'o t'a mɛ kɛ komi saga nɔgɔ le ye an dugu tubi non an ka karamɔgɔw lo masaya sira la ani sisew ni janew jaate mais lagwɛti bɛ kɛ fan kelen de turabu cɛ an ka filɛ n'an bɛ taa dugu ni kɛrɛ n'a y'a kɛ caw k'a bɛ ko a tɛna se dugu in kɔrɔ dɛ fali bira wa a yɛlɛmɛ wuli ti b'a ni ɲɔgɔn cɛ ale ma fɔ a ka filɛ mais i b'a yɛlɛmɛ dɛ lagwɛ tɛ farifoni ko ye wa n'o tɛ tiɲɛ ko dɔ le wa a b'a kɛ caw ko n'a ye nin saraka in bɔ k'a bɛ ɲɛ ko wuru fɛrɛ e tɛ m'o ye ka kɔrɔ wuli ti b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc olu de bɛ turabu la anw ye n'an bɛ taa kɛlɛ min kɛ olu de b'a sira fɛ kosɛbɛ a y'o faamu wa o tuma na nga kana lo ka to ka mɔgɔ mankutu ten a nana lɔya ne ko a ma taa wagadugu ko yɛlɛmɛna mugu ni kisɛ bɛ bila deli fɛ sisan taa ye kana mankan kɛ n dara ye dɛ n'a ye nin ye k'an kɛlɛ n ti jɛn n'a ye dɛ ala ko a bɛ fanga di mɔgɔ ma min ka di a ye ni fanga dira mɔgɔ ma ka ban a b'a a pilasi to a fɛ taa wagadugu kana kulonkan yan jina wuru ten ko e ka jina wuru ye n fɛ e nana e ka wuru ye n ka sɔrɔ hali jakuma tɛ ne fɛ fara nin na jeliba n tɛ jeliba ɲuman e bɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn i tɛ ne yɛrɛ lɔ taa n'a ye illa allazina amanu
Oh, foni jiliba min limaniana Wa amilu mana kan bila wa amilu salihat ka saka bara nyuma kede wa zakarullaha kaseeran. ka ala ko fo ka caya jiliba min tubira ka bo ajiriyara ka ninna na kan bila ko ba min tubira ka bo jilu ka bismillah yara ka ninna na ko imbila ka limaniya ka bara nyuma ka ala bi yafama na ma bara nyuma ke ka to dongri laninna mogo no fe ka to elefana ba bismillah abebi sor jaxne ko ne ma fo sigatala وانتصروا من بعد ما ظلموا وانتصروا من بعد ما ظلموا وتما كو بي دي مفرو وكين كو ka bo dibi konnana woti be dibi konnuna na son ko bi de mefro abilo وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ako maminu be dibi kono ka tonyorin ke sonu obina lo ka kanga yelme ka tayoro min jati ko bina aya nimero tade aw bi kalanera en même temps abi leçon tera en même temps abete jafara kana sallo me anti be to ta kuruka ti be munyai iti foinya ko ka leçon te tout leçon ta tanay vous ferez savoir sur qui descendent les démons. Ils descendent sur tout pécheur calomniateur. Ils tendent l'oreille, mais la plupart d'entre eux sont menteurs. Quant aux poètes, ils sont suivis par ceux qui s'égarent. Ne les vois-tu pas? Ils divaguent dans chaque vallée. Ils disent ce qu'ils ne font pas, à l'exception de ceux qui croient, qui accomplissent des œuvres bonnes, qui invoquent souvent le nom de Dieu et qui se défendent lorsqu'ils sont attaqués injustement. Les injustes connaîtront bientôt le destin vers lequel ils se tournent. Sourate les poètes, 26e chapitre, verset 223. amunu ko jafara binne nimte nimbora su arai konnana ni ne talo ni ala talo ata afle ay do matio konnana lenjillo ko matio ahayata ani duru ka damna ayam gandura matio 15 25 aya sebe abeka anya to na bi baba écrivez nda kuma ta ande ce lahara de kata ande mina ko ne ma fo aye nya fo aye alim alo awle be mina kabuko akon o ya ko soko ne takara o be bo de no tanay mais elle vint se prosterner devant lui. ako muso dona na yahuda muso dona na kana judu ke nabi isa nyafe disant, ta fay ko Seigneur, ko seigneur ko matigi secours-moi. ne secours de mbobura Il répondit, Isaya ajabi ko il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. apa mambe nga dimeso ka buruta ko firi ele wuru deni fe ayi mun fa amanende wa aya nenne lo nele to bewa ayi neta kuma le ni wa ayi nabi nyima isa ka muso nenu ku wuru deni ko sebe sadri ale be dugo mi ke ka mogo sobo sekure ale tu takataw di manam fin wuluma la akara wuri to ko amna na nyafe obina ye qur'ana kono ti saw min ko jafara binne ninge nabi isa yelle ni fo nabi isa ka fugula ka fisane ka bune ko ni kera mo ba yima ka mo ne don ka bo nabi isa yi o ko ni do ka bo nabi isa yi wa la bo ma bo nabi isa yi la ale be ni fora kata asanu yi mo ba ya manga kuma jugu fumo e ka bo ala krayo ali obi ne ni ki buru tige pew mo ba ya be kata ko ni mo bi chien kere e kana kuma ko yo mo ba yo manga bo i mo yo ma yerle ka bo o tei e be mo gon ko le dum wa mo gon ko na yo do me kene ngene ko lo wulu bidu e kan nan kana mo ko tsiga ya na ko ni ase anai anyu ye obe matio konnana lenjil mata amna do suratu jumuatu konnana muni fon bey ka ana mande yete ko falelo afora jata yalo we kuma jugo yede ne tada ko fay ko ka mo ko bur sun mo ko ba ko fali ngwa fora yale afora de
ko dol be ni tu kay bi ke faliye Abekai. ko dol be nu dire man ni ma bo anyama bi ke faliye Ko kanye. karamo mi ta qur'ana kala ati baraka nayi falilo Falilo. mbena fanya na haya mina fa awiye Aha. sotu jumanu haya nani aku kada fama ko fali مثل الذين حملوا التوراة ako maminu ka taurata ta sidadri fanu le qur'ana din ko ye an bi baraka ni taurata le ye an bi baraka ni ni yalo etalo hon Aha. ثم لم يحملوها abu fe mawdu ma baraka nayi كمثل الحمار ame ko mo be ko be fali falulo Falulo. Enan. karamo mi qur'ana ba bolati baraka nayi falilo Oui. ni ya sɔrɔ doli la kɔra a karamɔgɔ ni k'a dasi ni bere y'a garagara la fali Falilo. lanige tuyɛ o de sɛbɛn ya Aha. ne le y'o fɛ wa La. a tɛ kuranɛ kɔnɔ wa Abei. ɔhɔn يعمل أسفارا a ko fali bi doni ta o بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله a ko mɔgɔw ka lahalaya cɛjuguyara ala ka kɔrɔna haya ele k'a kara e ti baara kɛ n'a ye i bɛ fali nin ye karamɔgɔ n'u bɛ faliw nin ye burukina karamɔgɔw faliw lo Siga t'a la. Falilo. o faliya b'an nugu de ye yan Aha. fɔ ni min ma ko kalama bɔ taa n'a ye. والله لا يهدي القوم الظالمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أكو على وتراتي نمبراتو ديبي كونو مغو كانا مغو تونيو لان على تي كانا نياي كارمغو نوبي كوبي كاو تي كانا إيكا كورولوا نو تنا يا كرو إتلنو نيكا سنغوية إبي كانا ده أبو كانا مي أبكي توجوما سلمي يرى يرى بي الفاتحة كاران لومبي aduteke al-fatiha konna koye ko ihdina siratal mustaqim jati siratal ladzina an'amta alaihim kunti ala ne kana ka ta sirama sira min tileno mogo ka ta sira min tileno e be mogo no ka ta sira lo ka ta sira le korra jati e do bo ko ina halible elele bi cheni kera est al-fatiha dugom na ne ma amamne ima al-fatiha yere fam foi en français c'est quoi Ceux qui étaient chargés de la Torah et qui ensuite ne l'ont pas accepté ressemblent à l'âne chargé des livres. L'exemple donné par ces gens quand ils ont traité les signes de Dieu de mensonge est détestable. Dieu ne dirige pas le peuple injuste. Sourate le vendredi 72e chapitre verset 5. Merci. On est là. Yahudia moso ben faliye. A taara ko jeji ka ale sekuri jeji ko ne tɛna denmisɛnw ka buru tɔ firi wuruw fɛ pisiki nin tɛ yahudiya le a ka tawarata kalame a tɛ baara kɛ n'a ye jeji y'a sigi a ma ko wuru jaati o tuma a ko ne ka kɛ cogo di o bɛ bugɔ yɔrɔ de ɲini ne la nka ne tɛ bugɔ dɛ kɔni dɛ hali ni y'a miiri ko n bɛ taa janfari bugɔ sini yan ne ka dugu bɛ ala bɛ kun ɲa a bɛ ten o bɛ kɛ dɛrɛ an y'u ye n'an sigira ka don suratul arafu kɔnɔ na haya 100 ani haya 7 haya 70 ni 4 ka taa lɔ 100 ni 70 ni 9 ka adamaden lɔni to ten ko wulu siɲɛ an bɛ n'o filɛ sisan i b'a filɛ ko kalama taara ala don ko wulu lo واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أكو محمد cɛ dɔ ka kibaruya kalan o ye ne ala le ye n ka sini di a ma ka n ka ayaw di a ma f'a ka baara kɛ n'a ye tuma min cɛ banna ne ala ka aya na a kɛra wuru ye فانسلخ منها cɛ in banna pewu k'ale tɛ ala ka baara kɛ ni ala ta ye o tuma silamɛ min tɛ kuranɛ fɛ wuluw lo ce sont les chiens i b'o filɛ tɛ ko kalama y'o la wuluw lo kana to i da don i ka minɛ na
abu fo wulu fo so ni mai kana to aka dadu e kamna no ta wuru ko galamatigi o be qur'ana konnana pamba le kara abita sogomna kana dama amba nyimi obey hal na kamatige ya ni ka shama na sara obinyim nga wuru foro karatigi kalamate minna mi mohamed tison ala ka kuma kamma ko wululo o foro te jati wasula no mo maso qur'ana ma abe wulule abete asebene mbeyate ne jabal talwa la fatbahu shaitan ako ala ya kayandi chemi ma na bana ala ka hayana shitana tura ko ni mason bible ni Coran livre ça wala mafaye vous les gens de livre vous ne vous appuyez sur rien tant que si vous n'entrez pas la Torah l'évangile et ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur livre ça va te ni matwa ko ka baraka de tes chiens abete fakana min al-ghawina mami bala ambana ala ka shinyi nuna ako bala wa mutera todi gawina afora lagato afora de juwon ka talla ba tramo jati nalu mamba gawina akon ni ka bon nalma yana bi ke sagala gai abete ni bora sagala gai yana bi ta ko ko bo mo gole kwa boy neli neninga la ne man neninga ala ka kuma kawlo otane walau shi'ina akuna tikadi ne alai la rafa'nahu biha akuni tiba korota na kala la to yembe tiba korota walakinahu nga alisa akhlada ila al-ardi adumene tata dugu makoro la sidadiri minna nafe kana kuma ne ayi o ka wari siberiya o lon kuma min bi forate Firawuna tara bala amleta jati kwa kataka barake nabi musara ka abui jo ayafote bala am tara katado ka ala nyinga atiku kuma ni ala kuma nabi musa kuma na yitu sir murai ko bai ala ka fanya na ko ka ta ce min barake kana kede kramogolo jati neli abla barena ndeka ci denno afora ati nyangam nim fe la ati kuma na yerema bala amu kana shama de bala am na fo frawna yo netna seka barani ke ko ti se a kon ti se gente mo gwanzai bala am sera kata kaso kata labbe ka wari nyini kana di bala amma firawna sigara ka ta war banyini fisigi bala am bana kai kum bala am jora warni ma atara do far war kan kana di ama ko sabe bala am ye warni mine ka wiri sisa ka baraka abetara nu baraye ka ala nyinge ala ko ala yerba kuma fe akonde fisigi ay primi ala te kuma fula fula aka keleme fay wolo o banay aduka bara laben ko be taw du yordo musa kama melke bora kallo anyafe cho me falinya be melkera ay fali bo ka ta fali buce ka atitai akwat na ko pa farma faraw atita de buce le baby o le be ay ko be ka fali batayo bala mo ko be fali karaba ala ka bala amma harake ka kelle jige jati ka ta ce iti se feu ko to tu ka mana foya sondan no sang sirri mori ani bayan mori sirri mori bise ka bayan mori loni sama ka buara ko ka kella la to ngom ne ka kasati bo aka ma ayume konni akan na mu gele bakati be jwani ndere ka dew onge pare ni abidin ululu tibara shonta anya fuye ayeke ka bo kan ani fode nu
ani fode nu okay heli bora malle mi nyoko toyi ika dino na ko sindo negara karmo ko site burkine fi koro ayega yega aboga sonta pare be dongri la amedini ba makutu mo bi sabare ka ko do toyi pare fa ken na no fe panga ta butron obi kalandra o to ko julo ma akweli woti ko jugulo ne fami mina na boara obey lebo kalama ala ka doni ko na atoy no lo shira obey na burga andoro kelengele ko foganye o badabla akoko ni ma paredi santa mango nde ere fana dinke baradu ko le betu ka santa mango tu pa nyoko no sita malani ya adubalo afake be karbo ko le aga baraji ko bitina laba kana prese akweli anana ke to wodi anana nyame ofe sonta nam na kadu kasore lo ma ba beta malla to me kidi ta anana sore ko ne ka le lo akweli ngui bon be sonta fede i do ko do ko ale yere lo ngui na jombe fa na boni inde ta akura e ka karbo de me akweli aduna hal bora kana ko sonta na ko dumun ta ko aka beta malla nguta tar ko ni ka ti am ita karbo ko tewa akweli kale barawa ta tara fora ni ka dama atara tara fora ni ka dama atara anna tuku kam na ka do kasura ko sabe akerate ay sabari amainde ana manden ka sabari joni ibe ko chamay amaka ko men leti femme bi je akwani ajabi lo ne be mangani na wuri so da ko pati tara saka amadiade amanyede me antura ambe min ambe tanu jate wotuma na aka file ala ka ko ni mo ka ko tekele atekele ka mo ne ni kwa wulu mo kana yele min ne ya fa ko jafare ya hanne me abi wulu le mo ko te qur'ana konnana ifo bi baraka na hati tieshi oui yer lo balle biye olo tanay wattaba hawahu ako bala am tawra an sabu ko sabu bala am wardi da ma hakli yer mena amunu bi sirri muryara ayaw yer ko akonde kayiti babur tuma do abe girin ko abe turo bukala abe ta mun kala bala mo kata asralo do aledo amun kala ka che ko ayuba siri ba ayuba ma ka ko jama ko nyawa ayuba ko be korona ne kono ne tawata wala me etam probunno ko seydina ali ni ibafle furu ita yerdi sukan oui seydina ali memi ay faram faranyana ay du qur'ana kono ay sidi harawke ni min forawye fa masalo ke masalil kalbi ako momi tugura jinya nyini de ko kaba ala tara ko ibe wulule aforate wuludo ko kalamatigi ibele kili fila bi kofe sebe mankan wale tira wo ko olo doso koro asonzoro ne ka jan aloni ye ne ma kunde ko sebe doso koro mana sonzoro akaja na guda kallo abete na ba se nani kan ani na sonzoro ne ka jan sigile akaja imaye ko ana mandene ele kera wuruye en nom chien jati na ya hadisa tibu ye wuru fle mama bi baraka to son qur'ana ma wuru lo c'est un chien odo nele ya nene wa la angata nay intamil alayhi yalhas ni don bila wuru kan wo abara aw tatrukuhu yalhas ni ya to o akoni ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أقول مغو على كآيان كله نيان غالون تيجيا أقول بورو ليه يكما من بيدارا هاو نورو يكانو جاتي donc ne hadati baka atata ka wajibe kenai il est chien wuru yakano no te ko mokote la andele ya nene wa la kinne foki ka wuru ya to ya tanai faqsusil qasasa Mamadu kisa ifo ka mo ye mo be ka wuru ye to ya mina anya fo ye ke fali to ya mina anya fo ye jati la allahum yatafakkarun bedete wona miri ka se ka bo wuru ya ni fali ye abete neli yu nene wa ai do fo yi ka jafar talwa ai ne mo nene la
ne ma won neni api corona de kono ala yo le wonen aku jafar be mo neni ku corona man fo iba bie ko corona ma juma fo ay mi fo ni edu o ti do yewa anyouye Raconte-leur l'histoire de celui auquel nous avions accordé nos signes. Il s'en débarrassa. Le démon les poursuivit et il fuit au nombre de ceux qui s'égarent. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé grâce à ces signes, mais il est attaché à la terre. Il a suivi ses passions. Il était semblable au chien. Il grogne quand tu l'attaques. Il grogne quand tu le laisses tranquille. Tel est le peuple qui traite nos signes de mensonges. Raconte-leur le récit, peut-être réfléchiront-ils. Sourate Al-Araf, 7e chapitre, verset 162. Merci. Mbalma unel yu nenwa La. o ko ba kana ma afon ma ko berber Akonde. mambi mabo nga fo aya de wala ku na kerata abeketa le ako ko kunde balu nen o ba kana ma Akonde. abese ga tamulira amdu suratul asrai konnana hayambi segi aya ni muruta nando na ko na ambina ye ala be kamin fara ala ko alaka tienda na ni ala ka tienda na donc ni be korona konnana ibala ka tienda Jati. ni te korona kono do Tikenka. Wakol. mamadu afo mawje Ja al-haqqu. ko tienda na de Aha. aka livre sa min faye ya ahlal kitab laysun ala shay hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum tawa atisa kuma ma faye de ko mamadu afaye kam moy ko tienda na de Wa jahaka al-batilu. ko batara ya intakara Peu. O fana yime. o ko korona nanao tienda nao ele bereo e ka hadisa o mina ka sigina bi batara mo de Ko sebe ayo le fo. Allahu akbar. nele ki ndene wa Ai. ko jale haka wa zaka al batil ko batla o takara wi de naka boy ele bere be ka mina ka lo ibe muni fo che temele ko fama ba'da al haq Illa dalal. ibe firile ko na batara mo le be batara mo le be de ko ka je ko ibina kuma ibe muni fo Akonde. Sayyidina Ali ko to Bakar si ko ta kornalo jemina na wolte korna yewa e bi batara mo e kar mo batara de ko be ako ka foi nyana o ko batara ya min tibe ko yile na ka boy ele bere sigir ma ko bi batara mo le Ale do. ne ya ne wa La. ane ta ko yejuma ne gberbere ne fana ko kalan ko li lon tina dabla Feo o kuma tala. ni min bi sai kasa Bete. i ka sa min na tigi sorai Bete. no te di sigira ko ne le bi na sa ni ne sare ta chena Bete. Dis, la vérité est venue, l'erreur a disparu, l'erreur doit disparaître. Sourate le voyage doctrine 17e chapitre verset 82. Merci. Surtout bagatu ko na haya kemeni bi segi ni aya wala mun ne fore tugu Akonde. bi fe kana batara mo do yira abula Aha. o batara mo no be Obey. ni kan ne ke ko yulu ne i ko do le ko so e kerati O kosolo. o te Naam. i ko do le ko so e kerati Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili. alu ni nyogo che kwa kana ta nyon kan na furdu mo batara ya ni malakul yaina Aha. yayi ko Aya foto. ama fole Aya foto. donc na furtigi min be na furtigi to ka wadde turne ka du mo batara mo lo Sigata. mo ko kuntano Bete. babielo Olo. Watudlu biha ila al-hukam. i ka ce ka war détourné ka ka lu détourné ko fere o ka tla ka a tiya sama ka ta na justice ra ko bi batara mo le lele o fo Ai. lele na fotigi nu nene wa Ai. ngo i ko dole ka o to ko yele mena Aha. e bi ko dole ke i to ko bi soro To be changer. ni ko ke i to ko bi yele ma ko wa an laysa lil insana ila ma sa'a wa ana sa'ayahu sawfa yura
ko foyi ti anamaden ta ye fa ye min kɛ ko a ka baara ko sɔɔni a bɛ n'a ye a fɔra ten alakira ko bɛ taa su de fɛ n ko ni mɔgɔ sara a tɔgɔ de ye ko su a ti wele insanu tugun donc i ka min kɛ i ɲɛnamaya na i b'o de sɔrɔ jaati n'o tɛ ni sara tɔgɔ de ye su ti insaniya sɔrɔ لتأكلوا فريقا من أموال الناس ka nin ko in kɛ ka dumuni kɛ ten mɔgɔw ka nafolo la dɔw sigilen bɛ ko olu ye avocat ye avocat y'a tiɲɛ don mɔgɔ min tɛ se ka kuma a bɛ taa mɔgɔ ta min bɛ se ka kuma k'a kuma bɔ kosɛbɛ o bɛ yen mais ele yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ min kuma bɔ e yɛrɛ b'a dɔn ko namaratɔ ni tiɲɛnikɛla don ele bere taara a ka wari min na k'a dumu avocat bɛ jeni tasuma na ka biɲɛ don a bu dingɛ na siga t'a la k'a jeni fo k'a mɔ siga t'a la ka tila k'a denw fa a kɔfɛ sabu i den n'u balo haramu na avocat a ye hakili to nin na dɛ a man ɲi dɛ ne b'a fɔra a bɛ kɔrɔna le kɔnɔ n tɛ sigira an nana ɲa n tɛ siga avocat ɲa sira o sira kuma tɛ tamati ma bel ismi aw bɛ nafolo n'u dumu ni ismi ni jurumu ye wa antum ta'lamuna e ni avocat cɛ yɛrɛ i kalanna i b'a dɔn kuma min nani bɛ e fɛ tan mɔgɔ sɛbɛ kuma tɛ i ti bɔ a la ka sigi ka halala kɔnɔ wa halaladenw bɛna na tiɲɛ b'u fɛ o ta ye tiɲɛ ye u y'u tɔɲɔ ne yɛrɛ bɛ kuma o la fo i fari bɛ foni o bɛ kɛ mais i bɛ min ta kɛra nin ye ale le bi dɛsɛbagatɔ dɔ tɔɲɔra kosɛbɛ a y'a yɔrɔ kɔlɔsi dɛ a man ɲi i n'a fɔ n bɛna min fɔ a ye ka fara a kan an bɛ tile min na bi dugukolotigiw ka dugukolo bɛ busira k'a di minnu tɛ dugukolo singa ma gouvernement bile de ka gouvernement t'i y'a kɛ ka tɛmɛ ko dugukolo ye gouvernement ta ye ka taa yɔrɔ bɛɛ busi kɔnɔdugu bɛɛ a y'a bɛɛ busi ko gouvernement ta don hali minnu tɛ bɛ dugukolotigi ye bi cogoya t'u fɛ a t'o fɛ tugun a donna jeri an kɔrɔ yan a taara wuluw sɔrɔ yen k'o ka yɔrɔ bɛɛ gosi ko barrage central de b'a yɔrɔ la yɛrɛ wa a kɔni dɛ ka taa barrage dɔ le la ten a k'i ma ko de ko bakɔrɔnin fila b'a ji min k'a ban kosɛbɛ ko central ta le b'o ye ka yɔrɔ minɛ ka taga ye ko central ka barrage bakɔrɔnin fila k'a b'a ji min ka ban o b'a min an tɛmɛna barrage den dɔ le ten hali ni kursi bɛrɛ bɛ bɛn a t'i kursi ɲigi fiyewu a fiyewu a bɛ yen Ne dévorez pas à tort vos biens entre vous. N'en faites pas présent au juge dans le but de manger injustement une part des biens d'autrui. Vous le savez parfaitement. Sourate la vache, verset 187. Ayu yewa. Wannan ninni nele yo fawa de te. La. Nana do tugo al bagaratu kon haya kemeni bina ni kele. Lomina alakra tagara Jerusalem. Mɔgɔ min kan ka alakira nɛni olu ka alakira nɛni o yɔrɔ la yen o ma taa tɔgɔ ma dɛ k'a nɛni ten dɛ ɛsikariyɔti minnu tun bɛ yen n'i y'a mɛn ko dida ɛsikariyɔti yɔrɔ bɛ a bɛ yen nabi musa taw tun bɛ yen nabi isa ta tun bɛ yen dida ɛsikariyɔti a kalandenba de ko yen mɛ ale tun bɛ ban kuma ma ale de y'a lɛbu k'a bɛ isa lɛbu o bɛɛ tɛmɛna o tɛ ban jamana hali ne fɛ a bɛ yan a bɛ yen a tun bɛ ala kira fɛ a tun bɛ yen hali ne fɛ a bɛ yan a bɛ yen i bɛ k'a kalama i tɛ kuma le olu bɛ karamɔgɔ sɔ gosi a kɔfɛ jaati o tun bɛ nabi musa sɔ gosi a kɔfɛ ka nabi isa sɔ gosi a kɔfɛ jaati a bɛ yɔrɔ bɛɛ la i bɛ tugu le dɔɔnin a bɛ ten kalanden hakilimaw b'a la ko nin ye karamɔgɔ sɔ gosi baga le ye jaati o tuma na sisan an bɛna mun de fɔ yan ala kira sɔ gosilenw mun de fɔra ala ye mun de fɔ kira ye suratu bagaratu kɔnɔ a fɔ sayaqulu sufaha'u minan nas kira tagara Jerusalem don min na ala ko a ma i bɛna na seri i kɔ munu alikaba ma k'i ɲɛsin yan fɛ komi n'i nana kɛ lagalagatɔw bɛna kuma a y'a fɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ de ko n'i nana kɛ lagalagatɔw bɛna kuma
abi yoro bera abi kala so ba bera Abe. ni ka kuma kalande do bina ta kuma do fo li aka jamal laga to Jati. note bur ko karmo ya fa ma kuma Samuel liman hamda nanya sega sega abi korna ko e balo Atalo. e balo Foi. Attack mata chuwele. ko karmo ke ko aka na ke ko ni adu ya sega sega ko abi ko ayira urate Akonde. ati di fo yoro sida afora ya ya batani kore memba ti ku kala mama do kuma Abete. ikata femi sene limana ka boy boli simanti Abete jati. note musallamatu kasabu tibe alakra no fedo Oho. be alakra so gusi Kosabe. fu kana yada ko albe korna kurabo inde yerde ma to fota abalo Akonde. alay korna min do ba no ne Oho. wotu mana wulu binana alakra nene alayu ka konna kolo alako muhammadu sayaqulu sufaha aha minan nas. jama kuruni chema kullaga laga to do be de Oho. ko binana kuma jama chema Jati. Ma wallahum an qiblatihim. kirana na nyasi tumana mana betul muqaddis mako Allahu akbar laga laga to no jama chema kira ka sahaba wala de Oho. ngache muni mo no to boro ka korona bi ndeko aka che ya ka korona muni kirara Akonde. ni ma fo ay ci te mo ñan may Ah. o yu fa ala krama Uyafo. ala du ka fo krayo buna mi fo ma wole ni Ole. aha Allati kanu alaiha. ko muni no bo ka korona hatu bi sira ka sa al kabale ma sisa wona na abayar ke kuma le tara kwa wona na yelme ko ka nya sin fa wore ko la la to no tube ma shima ka ke sai La. ashi to te yere Atei. ute be fagura Oho. ni ba ka be fagule Abete. olu te face neni bamso neni karamogo neni o te tulunga ko yide Amande. ala ko aw ka tulunga kuma aletina aw minara me tulunga kuma do be yer balo tulunga kuma te Oho. che tulunga kuma ha e face belekili ne yayi yam wi tulunga kuma ni O. O titlunga kuma ida. wi tulunga kuma O maida. ha ne ra bamso to ba ju shi lira wolo wi tulunga kuma ibi laga toli ti kuma lwete kuma tagado wa dangale bi ko Abete. dangale bi ko de Dangalo. akun laga to bina kuma e muhammadu ka wona fo ko mun ne mo go nya sin ka bo ka koroma Oho. o ti bi korom na ka ko Qul afo e muhammad lillahi al-mashriq wal maghrib. ala ko muhammadu ni na kuma ni na fo ita fo yo ko tlibi bu yorome ko ala talo Oho. tlibi do yorome ala talo Jati. ala le ko ni ka sir ka shiya Mhm. Yahdi man yasha ila siratin mustaqim. ko ala le bi mo kana min ka dia ka ta siratu mustaqim wande muhammadu ka di ala ye ne kana ko ngam min ga mbole ke Kosabe. alu la to ka kuma to Oho. Utike. o ko so ni bete e bi ni yere fere londo ki yere to fele Akonde. e bi ta so ini to to ta kile Abete. dobe afaso ko nana abafa kale critique Oho. to ko do yere jare ka alfa min ba fa ne le ni ba ma Mhm. Obofo. e ka mo ni di ba ma Eh. e mo ni di ba ma Ah. ni karamo le anele ni ka e korna hayan kelen feseni sarati eni sumo biye mo Atei. foi ti fe ka di karamo ko na be karamo Foi. korna hayan kelen sarati Wallahi. Obete koi. ni femi ke ibufo Aha. ibufo aya yere ko si akana ka jida escargot o tan ko loy Les insensés d'entre les hommes disent, qui donc les a détournés de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient? Dit, l'Orient et l'Occident appartiennent à Dieu. Il guide qui il veut dans un chemin droit. Sourate la Vache, 2e chapitre, verset 142. Merci. oh wonne nini nene o fawa La. karamo de mbaw abeya shaidu abeya Ah. nani mun be korna ko a chama ni jafar mo fo ko Ayi.
ni ne wura waju la n'a ka dimi ye ka taga n'a ka dimi ye kana taga a to yen ne bɛ n ka wajibi kɛ n ti n ka nɛni dabila la e ba karamɔgɔ kama t'a dabila o dɛ tɛ kɛ n tɛna mɔgɔw sɔrɔ k'o bolo tigɛ mɛ n t'u nɛni ka tiɲɛni min kɛ o bɛ nɛni awa n'i k'a ye kalanden fɛn fɛn na ale bɛ munafɛkɛ ye dɔ nana an fɛ yan kalanden belebeleba tɔlɔlen dɔ o nana ko hayan dɔ n'a fɛsɛni kɔni fɔra ale kɔni bɛ to yan bɛɛ ko k'a bɛ mɔgɔ nɛni mɛ n'a sera ka nin fɛsɛni di ale kɔni bɛ to yan an y'a fɛsɛni di a ma ko ko ale t'o la yan yan munafɛkɛ tɛ ko la wa a nana mun de kɛ a nana to k'a fɔ mɔgɔ ye ko ale bɔra yan ko sabu ne bɛ mɔgɔw nɛni e tun b'a fɔ fɔlɔ ko hali ni nɛni bɛ ko e bɛ to yan a kɛra a y'a fɔ jaa dɔ de tɛ ka 100 di a ma ko a ka to ka yiri feere mɔgɔ tɔgɔ ma wele dɛ nka yiri feerebaga kɔni don o lo a ye nin bɛɛ lajɛlen k'a ye yan ko di muso ma furu k'a d'a ma yan o kɛra muso furula k'a d'a ma yan o kɛra n'i yɛrɛ ka wari ye jaa fitiri wale bɛ ten dɛ a kana kɛ o mɔgɔ ye kalan bɛna wuli a bɛ hakili to a ka kuma cogo la jaati aw nana an sɔrɔ yan maa wele dɛ mɔgɔ ma mɔgɔ wele aw kɔni dɛ a kana na kɛ bala amu ye dɛ taa ni kolo ye an y'u ye a nɔgɔyara wa a ye n jigira wa a faransɛ fɔ o ye a fɔra bon an bɛna Matthieu ta Matthieu 17 Matthieu a y'a sɛbɛn 17 m'a fɔ i ka taa mɔgɔw ye siraba kan ka to k'o ba nɛn to mais n'i donna kalan na ni kumakolon ka kan ka fɔ yɔrɔ min na i b'a fɔ ala ko kumakolon ma ɲɛ ko mais n'aw tɔɲɔra aw ma tɔɲɔ wa o kɛra normalement sahidu bɛɛ tɔɲɔlen don fo ka ɲɛ i ka min fɔ ye o de t'u kɛ pour que i t'u kumaw kan o kɔni dɛ ɔhɔ u t'a kɛ race incrédule et perverse nabi isa filɛ ko siya jugu denw i ka faamu ko labanbali denw a b'a ka kalandenw de na ten dɛ a y'u nɛni mun kosɔn a bɛna ɲɛfɔ u y'a sɔrɔ muso dɔ nana fɔ isa ye ko n yi n ka den di i ka kalandenw ma k'o k'a furakɛ o ma se k'a furakɛ o digira isa ra ne ka kalanden ne ka fɛnw yirawura a ye taga a kɛ nin cogo la a tagara dɛsɛ nin fana na a ko siya jugu denw de b'o ye k'o nɛni fɔ fawura a y'a fɔ o min bɛ Matthieu kɔni ne le y'o fɔ wa isa ka nɛni kɛ ne lo wa ayi ni ala ka kumakan bɛ fɔ aw kana taga turu a kunkoro la k'aw b'o dingɛ kɔrɔta sanfɛ ko kunkoro a kɔni dɛ sigi i b'o dingɛ kan i k'i kun kɔrɔta i ka mɛnni kɛ jaati a b'a ka kalandenw de la k'aw tɛ bonya karamɔgɔkɛ ka nɛni ma taa n'a ye répondit Jésus y'a jaabi ko di Jésus ka jaabi le ye nin ye a y'u nɛni de jusqu'à quand a ko tuma duman a ka ca serai-je avec vous ne bɛ n'aw ye tuma o bɛn n bɛ fɛn ɲɛ yira aw la n bɛ aw kala la n bɛ fɛn ɲɛ yira aw la n bɛ aw kala la jusqu'à quand kabini waati jumɛn vous supporterai-je a bɛna taa o kɛ o ko la cogo jumɛn sisan amenez-le-moi ici a ye taa na ne den banabagatɔ ye ne yɛrɛ Isa fɛ karamɔgɔkɛ ko ten n'i ka i ka fɛn yira i ka kalandenw na n'u taara fɔ ka to k'a jɛngɛ o mako bɛ sa a bɛ sa o mako bɛ sa dɛ siga t'o la n'aw tilenna k'o bɛ dilan mais n'aw ma tilen don ko ka na ni fatɔdennin ye yan o nana a y'a kun lahara fatɔya bɔra a bɛ bɔ ko aw kɔni a kɛra siyajugudenw ye dɛ a kɛra maa lankolonw ye dɛ ne bɛ fɛn yira lowolo a tɛ k'o kɛ a kɔni kuma filɛ nin ye o tuma n balimaw a y'anw kɔni lɔni bɛ mais n bɛ min fɔ aw ye tɛmɛ cogo lɔn ka fɛ ka kuma caman ye kosɛbɛ a y'o faamu bɛɛ kana kalan kɛ bɛɛ a kana kɛ fitiriwale ye fɛw i ye hayan kelen min lɔn dɛ a fɔ alhamdulillah nin sahidu n'o de sababu la ne ye nin lɔn jaati ne ka fisa nin sahidu ma a ye haya min yɛrɛ i bɛ fisaya cogo a tɛ fisaya o ye n y'o de fɔ a ye ala kɛra ye o de fɔ a ka mɔgɔ ye f'ale ma foyi ɲini an fɛ a ka ɲɔgɔn kan f'ale ma foyi ɲini an fɛ a ye ladabɔ ka ɲɛ a ye don kɔrɔna kɔnɔ ka baaraw kɛ a kana to ka kuma a yɛrɛ kun la
Ni karamɔgɔ tɛ sina nin fɛn in b'a fɔ o t'an ka karamɔgɔ fɛ a ka fisa an ka karamɔgɔ ye i bɛna faku dɛ kɔni dɛ i bɛna faku karamɔgɔ bɛɛ n'i nata n'o diɲɛ bɛɛ n'a cogo don ne tɛna alakira sɔsɔ la n'o tɛ n'i ye alakira sɔsɔ sisan n bɛ kɛ miliyardɛri ye wa badi usakiku rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla thumma nuslihi jahannam o don o man ɲi dɛ o man ɲi a ko lɔnnibaga fɛn o fɛn n'i sɔnna ka alakira sɔsɔ kuranna dɔɔnin kɔ i bɛ min fɛ k'ale b'a d'i ma ale tɛna ban k'a d'i ma ko sabu ye alakira sɔsɔ i bɛ min fɛ puisque i y'a sɔsɔ fɛn dɔ la kosɔn n b'a d'i ma mais n b'i don jahannama kɔnɔ siga t'a la o don i m'a ye a y'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ n'o tɛ ne bɛ miliyari fɛ sisan n tɛ bɛ sira de musow bɛ don yan o tɛ kɛ wa a bɛ kɛ o bɛ waribabaw sara min yɛrɛ sugo n'u ye u bɛ waribaw sara ka miliyariw di n bɛ kɛ waritigi ye a bɛ kɛ ni n kɛra waritigi ye o tuma n bɛ min k'a la n yɛrɛ b'o la a bɛ ten ne ye n den jumɛn de yɛrɛ jamana ko nin n'o ni ne ka denw ye a bɛ kɛra wa ayi ayi ne t'o kɛ dɛ ne b'a la ko le la n b'a la ko le la ala sago a sago kalan bɛna wuli bɛɛ k'i kumacogo la jaati n'o tɛ n'i ye kumana n b'a min o kosɔn kira o tugu ala kira ma azanu ko tɔɔrɔ lo o fɔra ten o munafiki kelenw don ala ka aw dɛmɛ amen ala ka sababu ɲuman k'an ye amen la ilaha